बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लतीफा, डॉक्टर अमेरिका में, नवाज शरीफ लंदन में और झूठी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट भी बरस पड़ी। रिपोर्ट तैयार करने वाला ये भारतीय डॉक्टर कौन है और किसके कहने पर नवाज शरीफ की ये रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें कौन कौन से लतीफे बताए गए हैं, उसमें कौन कौन से झूठ बोले गए हैं, इन पर मुकम्मल तफसीलात से हम बात करेंगे। और इस भारतीय डॉक्टर को ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसने कहा, अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के भारतीय हुक्मरानों के साथ अपने जाती मुफादात की खातिर अच्छे ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं है। किस तरह से उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मसला कश्मीर को पसे पुश डाले रखा और सख्ती से मना किया कि पाकिस्तान में भारत के खिलाफ कोई बात ना की जाए और सफारती महाज पर और अक़वाम मुत्तहिदा में कहीं पर भी कश्मीर के मामले को डिस्कस ना किया जाए। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि भारत के साथ नवाज शरीफ के जाती बिजनेस टर्म्स थे, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के कौमी मुफादात को जाती मुफादात पर कुर्बान करता रहा। और दोस्तों, अब जो सूरत हाल सामने आई है तो भारत ने नमक हलाली करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट भी एक भारतीय डॉक्टर ने तैयार की है। लेकिन दोस्तों, ये भारतीय डॉक्टर भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में मौजूद है और अमेरिका से उसने बगैर चेकअप किए नवाज शरीफ को खतरनाक तरीन बीमारी में मुब्तला करार दे दिया। और दोस्तों, चंद दिन पहले मारूफ एंकर सुहेल अहमद की जब नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बिल्कुल भले चंगे हैं और आज भी उन्होंने बड़ा ही हैवी किस्म का नाश्ता किया है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ हर काम के लिए बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सिर्फ अदालत में पेश होने के लिए और अपने ऊपर जो केसेस हैं उनको भुगतने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से कोई डील हो जाए और नवाज शरीफ वापस आ जाएं। लेकिन यूं लगता है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, रिपोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ा लतीफा है वो ये है कि दिल टूटना भी एक बीमारी है। गवर्नर सिंध ने अपने ट्विटर अकाउंट में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हर अनहोनी बीमारी नवाज शरीफ को होती है। उन्होंने मजीद लिखा कि ये हमें पता ही नहीं था कि दिल टूटना भी एक बीमारी होती है। असल में नवाज शरीफ को असल बीमारी मुल्क लूटने से होती है, दिल टूटने से नहीं। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज जो नवाज शरीफ की ताजा तरीन मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें डॉक्टर ने नवाज शरीफ को मुकम्मल सेहत याब ना होने तक सफर ना करने की तजवीज देते हुए कहा है कि बगैर इलाज वापस जाकर कैद काटना और बीवी के इंतकाल का सदमा दिल का मर्ज बढ़ा सकता है। नवाज शरीफ की ताजा रिपोर्ट्स लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवाई गई, जिस पर अदालत की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए कि नवाज शरीफ की जानिब से अमेरिका में बैठे हुए अपने जाती मुआलिज से जाली मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करवा के पाकिस्तान भेजना मुल्क के कानूनी निजाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ के पास आसान रास्ता यही है कि वो पाकिस्तान में आकर अदालतों का सामना करें। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वफाकी मुशीर कानून बाबर अवान ने भी कहा है कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स लतीफे के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय निजात डॉक्टर शाल ने नवाज शरीफ का मुआयना किया ही नहीं और रिपोर्ट दे दी। अगर मान लिया जाए तो सारी जेलें खोलनी पड़ेंगी। पाकिस्तानी डॉक्टर्स गलत रिपोर्ट देता तो कार्रवाई हो सकती थी, गैर मुल्की डॉक्टर को कौन समन जारी करे। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स किसी लेबोरेटरी ने जारी नहीं की बल्कि एक अमरीकी निजात भारतीय डॉक्टर ने की है। डॉक्टर शाल ने नवाज शरीफ का मुआयना किया ही नहीं और रिपोर्ट बनाकर दे दी। नवाज शरीफ पाकिस्तानी डॉक्टरों पर क्यों भरोसा नहीं करते? शहबाज शरीफ कहते हैं कि पंजाब में बड़े अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, तो नवाज शरीफ अपने भाई के बनाए हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करवाते? दोस्तों, डॉक्टर शाल के बारे में आपको बताते चलें कि ये हैं कौन और इन्होंने किसके कहने पर ये रिपोर्ट तैयार की। तो यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि डॉक्टर शाल इस वक्त तकोमा पार्क मैरीलैंड के वॉशिंगटन एंडोंटिस्ट हॉस्पिटल में इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर हैं। साथ ही वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन में इंटरनेशनल कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन के प्रोफेसर और डायरेक्टर हैं। 1977 में डॉक्टर शाल अमेरिका चले गए थे और वॉल्टर रेड आर्मी मेडिकल सेंटर में कार्डियोलॉजी फेलोशिप मुकम्मल की। भारतीय निजात अमरीकी डॉक्टर मेजर फयाज ने 1980 में वॉल्टर रेड मेडिकल सेंटर में रियासत हाय मुत्तहिदा की मिलिट्री यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में पहला पीटीसीए किया और कहा जाता है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुखालिफ आलमी कुव्वतों की मदद हासिल है। उन्हें उन्हीं कुव्वतों ने ये मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने में भारतीय निजात अमरीकी डॉक्टर फयाज शाल को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। दोस्तों, इसके साथ ही भारतीय डॉक्टर ने यह भी लिखा कि कोरोना दुनिया भर में फैला हुआ है, ऐसे में सफर के लिए एयरपोर्ट्स और पब्लिक मुकामात पर जाने से गुरेज करना चाहिए जहां कोरोना के खदशात हैं। नवाज शरीफ ज़हनी दबाव का शिकार हैं। नवाज शरीफ लंदन से मुकम्मल इलाज किए बगैर गए तो कैद तन्हाई और शरीके हयात की दुनिया से जाने के दबाव की वजह से उनका ये अमल दिल के आर्जे को बढ़ा भी सकता है।
تو دوستوں اب ساری کہانی کھل کر آپ کے سامنے آ گئی کہ آخر نواز شریف کو بیماری کیا ہے۔ اصل بیماری قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہ کرنے کی ہے۔ پہلے پاکستان میں جعلی رپورٹیں بنوا کر یہاں سے بھاگا، اس کے بعد جب لندن میں پہنچے تو حالات قابو میں آ گئے اور نواز شریف بھلے چنگے ہو گئے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کی جھوٹی رپورٹ جمع کروانے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ عدالت ان جعلی رپورٹوں کو سختی سے نوٹس لے گی اور قائد نون لیگ کے پاس سب سے آسان راستہ قوم کے پیسے واپس کریں اور لندن میں ہی رہیں۔ ان کا مسئلہ جھوٹی رپورٹ سے حل نہیں ہوگا۔ رپورٹ کا مقصد پاکستان کے قانونی نظام کا مذاق اڑانا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نواز شریف کو ہائیڈ پارک کے علاوہ کہیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ دوستوں واضح ہے کہ علاج کی غرض سے برطانیہ میں مقیم سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو اس وقت ایک زبردست دھچکا بھی لگا ہوا ہے، کیونکہ برطانوی حکومت نے نواز شریف کو برطانیہ میں مزید قیام کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نواز شریف نے برطانوی حکومت کو ویزا توسیع کی درخواست دی تھی، لیکن اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اب نواز شریف کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور آ کر اپنے اوپر عائد الزامات کو فیس کریں۔ لیکن دوستوں لیڈر میں اور مشکل حالات میں اپنی پارٹی، اپنی قوم، اپنی فیملی کو چھوڑ کر بھاگ جانے والوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر نواز شریف پاکستانی عدالتوں میں اپنے کیس کو فیس کرتے اور اس طرح سے بھاگنے کی بجائے ملک کے اندر موجود رہتے تو آج بھی وہ ایک لیڈر کے طور پر مانے جاتے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کو کھانا جانتے ہیں۔ مشکل حالات کو فیس کرنا ان کی جبلت میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ دوستوں خیال رہے کہ وفاقی حکومت نے جنوری کے اوائل میں نواز شریف کی بیماری کی صورتحال کی جانچ کے لیے میڈیکل بورڈ قائم کرنے کے لیے حکومت پنجاب سے درخواست کی تھی، تاکہ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹس پر ماہرانہ رائے لی جا سکے۔ بعد ازاں 24 جنوری کو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو خط لکھ کر ان کے بھائی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس 10 دن میں جمع کروانے کی ہدایت کی تھی۔ اٹارنی جنرل کے دفتر سے شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ آپ نے ہائی کورٹ میں حلف نامہ جمع کروایا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ رجسٹرار ہائی کورٹ کو نواز شریف کی صحت کی جانچ کے حوالے سے رپورٹس وقتاً فوقتاً جمع کرواتے رہیں گے۔ دوستوں اٹارنی جنرل نے مزید لکھا تھا کہ میڈیا میں دستیاب نواز شریف کی موجودہ جسمانی حالت اور ملک سے روانگی کے وقت انتہائی سنگین حالت کے باوجود انہیں بیرون ملک ہاسپٹل میں داخل نہیں کروایا گیا تھا اور ان کی سیاسی اور تفریحی سرگرمیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے حلف نامے کے تحت وہ وطن واپسی کے لیے مکمل فٹ ہیں، لیکن حال ہی میں لندن میں نواز شریف سے ملاقات کرنے والوں اور ان کے قریبی اہل خانہ کے بیانات سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے۔ 11 جنوری 2022 کو انہوں نے مزید کہا تھا کہ 11 جنوری 2022 کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مجھے مزید ہدایت کی گئی تھی کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے حلف نامے کی خلاف ورزی پر کارروائی شروع کروں۔ دوستوں یہ تمام صورتحال اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نواز شریف مکمل طور پہ فٹ ہیں، صرف وہ پاکستان آ کر کیسز کو فیس نہیں کرنا چاہتے۔ دوستوں اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔